श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविदमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषामनिष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विके राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव स। यजन्ते सात्विका देवान् यच्छ रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते तपोजना दम्भहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विक प्रिया कटबम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुच विदाहिना आहारा राजयेष्टः दुख शोकामय प्रदः यातयामं गतरसं पूत्य पर्युस्तञ्चयत उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। अफलाकाङ्क्षी विर्यज्ञो विधिदृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैवेत। युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। देवतुजगुरुप्राज्य पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रीहितं चैत स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौमत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येते तत्तपो मानसमुच्यते। दया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकाङ्क्षी विर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैवेत् क्रियते तदहि प्रोक्तं राजसं जलं ध्रुवम्। मूढग्रहणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यत् प्रत्युपकार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। आदेश काले यद्दानमपातव्यस्य दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्नभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रिया दानक्रियास्य विविधः क्रियन्ते मोक्षकाञ्चभिः। सद्भावे साधुभावे च सदित्य तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा शब्दः पार्थ युज्यते।
यज्ञे तपस्य दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यते अवधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं असिद्धित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो हि। ओम तस्य श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचिक्षणः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तं त्यागो हि पुरुषव्याघ्रः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यप्तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नीतस्तु तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागास्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्टैः कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वं समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सा त्यागीत्यवधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधि मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्माम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं शरीरवाङ्मनोभिरेत कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु या पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न सा पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा विषायं लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञातः त्रिविधः कर्म चोदनः करणं कर्म कर्तेत त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदितः प्रोच्यते गुणसंख्यायने यथावत् शृणुतान्यप सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमीच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत् कृष्णवदेकस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकं तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं संगरहित मरागद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु काम्येप्सुनः कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेच्छ च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो अनहंवादी धृत्साहसमन्वितः सिद्धः सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते
रागी कर्म फल प्रेपसुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता करता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणुः प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयावहे बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी या धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसः आवृतः सर्वर्थान् विपरीतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी दुर्दया धारयते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगिना विविचारिण्यः धृति सा पार्थ सात्विके या तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं तुदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यदग्रे विषमभि परिणामेऽमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद यतदग्रेऽमृतोपमं परिणामे विषमभि तत्सुखं राजसं स्मृतम् अग्रे विषमभि परिणामेऽमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद यतदग्रेऽमृतोपमं परिणामे विषमभि तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थतं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः समोदमस्तपः शौचं शान्तिरारजमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापलायनं दानमीश्वरस्य भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वय स्वय कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दित शृणुः यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् सुधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपनति चेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतिस्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यसनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधि मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परः बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांश्च त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विभक्तिसेवी लघ्वासी यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममा शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यप्रसदः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादाद् वः पनोति शाश्वतं पदमव्ययं
चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तदस्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनियच्यसि। यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्येति मन्यसे मिथ्येषु विवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोज्यते। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि न मोहात् करस्य वशोऽपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्य शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं। गुह्यात् गुह्यतरं मया विमरसैतद्विशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मामेवैष्य सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वया सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्युसूयते। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यति संशयः। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुविः। अद्य सेते च इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाह मिष्टास्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् सूयस्य शृणुयाद्यपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। कश्चिद्देच्छ्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञानसम्मोहा प्रनष्टते धनञ्जयः। अर्जुन उवाच नष्टो मोहाय स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत। स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष मद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुत्वा। नेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयता स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यां च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यां च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्दुर्वाणीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषद्ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जय भगवत गीते जय भगवत गीते हरे कमल विहारण सुंदर सुपनीते। जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशन कामासक्ति हरा मय कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासन तत्व ज्ञान विकासन विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते निचल भक्ति विधायनि निर्मल मलहारी
मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायन शरण रहस्य प्रदायन सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते राग द्वेष विदारण कारणी मोद सदा मैया कारणी मोद सदा बभुवै हारणी तारणी बभुवै हारणी तारणी परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशन नासन तम रजनी मैया नासन तम रजनी दैवीय सदगुण दायन दैवीय सदगुण दायन हरे रस का सजनी। जय भगवद गीते समता त्याग शिखावन हरे मुख के वाणी मैया हरे मुख के वाणी सकल शास्त्र के स्वामिनी सकल शास्त्र के स्वामिनी श्रुतियों के रानी। जय भगवद गीते दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान कर अपना कर लीजिए। जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवद